السلام عليكم، معكم فرح حقيقي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الشرح ديال l'architecture des ordinateurs. Donc غادي ندوزو للبارتي logiciel. Les logiciels. Donc, il y a trois types de logiciels. Premièrement, le logiciel de base, il fait fonctionner la machine indépendamment d'une application particulière. On parle d'un système d'exploitation. Deuxièmement, les logiciels généraux sont des logiciels qui permettent de produire des logiciels d'application, comme les systèmes de gestion de bases de données et le compilateur, c'est un langage de programmation. Troisièmement, les logiciels d'application sont des logiciels destinés à des utilisateurs non informaticiens, comme les jeux et les logiciels de traitement de texte. دونك عندنا ثلاثة الأنواع ديال اللوجيسيال. كاين لوجيسيال دو باز هو البرنامج الأساسي اللي كيخدم لينا لورديناتور واللي كنعرفوه بالاسم ديال سيستم داكسبلواتاسيون. يعني بعيدا على لي لوجيسيال العاديين و لي زابليكاسيون اللي كنانستاليو في البيسي، خصنا ضروري هاد السيستم داكسبلواتاسيون اللي كيربط ما بين لو ماتيريال و لي لوجيسيال. لو ماتيريال يعني لا ميموار، لو بروسيسور هو اللي كيقوم بلي كالكول وكينفذ التعليمات اللي كنعطيوه، و لي بيريفيريك دونطري اي دو سورتي هما وسائل اتصال ما بين لوتيليزاتور وما بين لورديناتور، و لي لوجيسيال اولا لي زابليكاسيون بحال مايكروسوفت اوفيس وبحال لي جو. دونك باش نخدمو هاد لي زابليكاسيون في لو ماتيريال اللي عندنا ما يمكنش نعطيوهم واحد الاتصال مباشر مع لو بروسيسور ولا ميموار. دونك كنجيبو هاد لو سيستم داكسبلواتاسيون هو اللي كيربط ما بيناتهم، يعني ما بين لو ماتيريال و لو لوجيسيال باش نقدروا نخدمو بلي لوجيسيال. Deuxièmement, les logiciels généraux ou les progiciels هما des logiciels professionnels اللي كيقوموا بتيتاش خاصين بواحد المجال معين. دونك كنسميوهم des logiciels professionnels او des logiciels applicatifs. غالبا كنستعملوهم في les entreprises بحال مثلا les logiciels de comptabilité. Troisièmement, عندنا les logiciels d'application هما des logiciels اللي يقدر أي utilisateur ديال الأورديناتور يستعملهم. يعني ماشي بالضرورة يكون informaticien، ما كيحتاجوش أنك تكون قاري الانفورماتيك أو متمكن من تقنيات معينة باش تخدم بهم، بحال les applications de jeu. Le rôle du système d'exploitation. On a la gestion des périphériques et des entrées-sorties, la gestion des fichiers, la gestion des programmes, la gestion des ressources et enfin il assure l'interface avec l'utilisateur. Donc par la suite, on va expliquer chacun de ces rôles en détail. La gestion des périphériques. Donc, on a le système d'exploitation assure la communication avec les périphériques grâce à des programmes spécialisés qu'on appelle les pilotes ou bien drivers en anglais. Ces pilotes gèrent les entrées comme la frappe d'une touche au clavier, la lecture d'un fichier sur un disque, l'arrivée d'un email par le réseau, un message d'erreur de l'imprimante, etc. Et ils gèrent aussi les sorties comme l'envoi d'un document pour l'impression, l'écriture d'un fichier sur un disque, l'envoi d'un signal sonore vers les enceintes, etc. Donc, كيف ما شفنا déjà les périphériques هما وسائل اتصال ما بين l'utilisateur و l'ordinateur. باش يستجبوا هاد لي بيريفيريك للتعليمات اللي كيعطيهم لوتيليزاتور خصنا واحد البروغرام اللي غادي يتحكم فيهم. دونك هاد البروغرام هو اللي كنسميوه بيلوت. Gestion des processus et de la mémoire. Le système d'exploitation permet de partager le temps d'exécution du processeur entre différentes tâches, ce qu'on appelle multitâches. Il permet aussi de gérer l'ouverture de plusieurs applications en même temps, et pour chaque processus, une portion de la mémoire est allouée qui n'est libérée qu'à la terminaison du processus. ديال لي زابليكاسيون وكيخليهم يبانوا بحال اللي راهم كاملين خدامين في نفس الوقت. يعني سيستم داكسبلواتاسيون كيحتفظ بالمعلومات ديال كل طاش ديال لي زابليكاسيون، وكيمكن لينا نقاطعوا هاد لاطاش ونعاودو نخدموها فوق ما بغينا باش كيبان لينا بلي راه كاع لي زابليكاسيون خدامين في نفس الوقت. L'interface graphique. Donc, on a le système d'exploitation fournit des outils permettant le dialogue avec l'utilisateur. Il y a des fenêtres pour chaque application ouverte, des boîtes de dialogue correspondant à des actions standards, comme ouvrir, enregistrer, rechercher ou bien un message d'avertissement. Et on a des objets graphiques comme les boutons, les menus déroulants, les barres de défilement et les menus contextuels. دونك لو سيستيم داكسبلواتاسيون كيوفر لينا واحد الادوات اللي كتمكن الحوار ما بين لوتيليزاتور و لورديناتور. مثلا كل ابليكاسيون اكزيكوتي كتكون عندها اون فenêtre انديبوندونت.
باش يكون الحوار ما بين l'utilisateur و l'ordinateur عندنا des boîtes de dialogue كيف ما كنشوفو في الصورة الأولى كاينة une boîte de dialogue ديال la fonction recherchée وكاينين d'autres boîtes de dialogue اللي عندهم différentes fonctions وكاينين les objets graphiques بحال les boutons اللي عندنا في l'image ديال l'excel بحال les menus déroulants كاينه لا barre de défilement اللي كتكون غالبا vertical كنلقاوها في الجنب ديال لا فونيتر هي باش كنمرروا المحتوى ديال لا فونيتر الا كانت المساحه ديال l'écran ما كافياش باش تبين لينا كلشي في نفس الوقت. Le système de fichiers. Donc, un fichier, c'est un ensemble d'informations structurées enregistrées sur un support de stockage, un objet logique et non physique. On a deux catégories de fichiers. Programme, c'est une suite d'instructions interprétables par l'ordinateur, ou bien un document, c'est un ensemble de données traitées par un ou plusieurs programmes. Donc, un fichier هو مجموعة ديال المعلومات اللي منظمة ومسجلة في un support de stockage. عندنا جوج الأنواع ديال لي فيشي كاين لي بروغرام وهي مجموعة ديال التعليمات اللي يقدر لورديناتور ينفذها وكاين لي دوكيومون هي فقط مجموعة ديال البيانات اللي ديجا تمت المعالجة ديالها من طرف واحد البرنامج أو لا بروغرام. L'arborescence. Donc, les fichiers sont classés dans une structure hiérarchique de répertoire ou bien de dossier. Chaque dossier peut contenir des fichiers et des sous-dossiers. Donc, le dossier qui contient tous les autres, c'est-à-dire tous les dossiers et tous les fichiers et les sous-dossiers, on l'appelle le dossier racine. دونك l'arborescence كتعني اننا كنرتبوا لي فيشي اللي عندنا على شكل هرم باستخدام البنيه ديال الشجره يعني كيكونوا عندنا لي فيشي متسلسلين ولو دوسيي اللي كيحتوي على كاع لي فيشي كنسميوه لو دوسيي راسين يعني هو الجذر ديال هاد l'arbre algorithmique. دونك سالينا لو بروميير شابيتر. لو سيكون شابيتر ان شاء الله غيكون على لي ريزو et bon courage.